Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan lihat topik 3 which is electric current and direct current circuit. Okay, untuk chapter 3, okay, kita ada 9 subtopic. Alright, so agak banyak lah. Okay, kita akan lihat satu per satu. Okay, the first one is electrical conduction. The learning outcome 3.1a adalah describe microscopic model of current. Alright, so kita akan lihat kepada flow of free electrons in metal, include the concept of drift velocity. Alright, so kita lihat kepada electrical conduction in the metal. Okay, in the metal, the charge carrier is free electrons. And kita ada banyak free electrons available in it. Okay, they move freely and randomly throughout the crystal lattice structure of the metal, but frequently interact with the lattice. Okay, when the conductor, okay, bila kita ada conductor, kita connect kepada power supply, okay, which is a potential difference delta V is applied across the conductor. Okay, so apa yang berlaku? Kita akan set up electric field in the conductor. Alright, the free electrons would drift in the direction opposing the electric field with a drift velocity across a cross-sectional area A in time t. Okay, kita lihat dahulu the direction of electric field. Mana arah direction of electric field? Okay, saya dah pernah bagi tahu electric field. Okay, the direction is a positive plate kepada negative plate. Okay, positive plate kepada negative plate. Okay, so the direction of electric field adalah towards to the right. Okay, ini adalah direction of electric field. But the free electrons would drift in the direction opposing the electric field with a drift velocity across a cross-sectional area in time t. Okay, so direction of electron ataupun the direction of electron, okay, the drift velocity tadi opposing dengan direction of electric field. Okay, the drift velocity is the average velocity of the free moving electron in an electric field. Okay, itu adalah drift velocity. Okay, so kita just tahu definition dan macam mana pergerakan drift velocity. Okay, untuk subtopik yang pertama. Okay, so kita proceed. Okay, apa itu electric current? Okay, electric current I is defined as the amount of charge per unit time. Okay, so ini adalah I which is equal to dq per dt. Okay, dq per dt. Okay, q is a total charge. T is a time taken for the free electron to move through the surface area. And then kita ada satu equation yang awak kena ingat, which is Q adalah sama dengan N times dengan electron. Okay, electric current is a base and scalar quantity. Okay, the SI unit for electric current is the ampere. Okay, apa yang dimasukkan dengan 1 ampere? Okay, 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge passing through the surface area in 1 second. Okay, sebab I unitnya ampere adalah dq over dt. Okay, so dq, q is the unit is coulomb, time the unit is second. Okay, so 1 ampere sama dengan 1 coulomb divided by 1 second. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada subtopik yang kedua, which is Ohm's law and resistivity. Okay, the learning outcome yang pertama adalah state Ohm's law. Okay, apa itu Ohm's law? Ohm's law states that the potential difference across a metallic conductor is directly proportional to the current flow through it if its temperature is constant. Okay, dari segi mathematical linear kita boleh tulis write this V directly proportional dengan current. Okay, tapi bila kita nak write equation kita mesti ada equal. Okay, so ada satu constant di sini, so the constant is R. Okay, so kita dapat equation V sama dengan IR. Okay, so V is a potential difference ataupun voltage, I is a current flow, R is the resistance of the conductor. Okay, so kita nak lihat linear relationship between V and I for metal or ohmic conductor. Okay, tolong tambah kat sini tertinggal perkataan ohmic conductor. Okay. Material that obeys Ohm's law are material that have a constant resistance over wide range of potential difference. Ini kita kata adalah ohmic conductor. Tapi materials that do not obey Ohm's law are known as a non-ohmic conductor.
Okay, ini adalah contoh non-ohmic conductor. Okay, ini adalah linear relationship between V and I. Alright, voltage and current. And the gradient of the graph adalah sama dengan resistance of the conductor. Okay, ni awak dah buat eksperimen yang kedua. Awak dah lihat lah. Okay, relationship antara V dengan I. Alright, next. Kita lihat kepada apa itu resistivity. Okay, sebelum kita lihat kepada resistivity, kita lihat dahulu apa itu resistance. Okay, resistance is defined as a ratio of the potential difference across an electrical component to the current passing through it. Okay, which is R adalah sama dengan V divided by I. Okay, resistance ni apa? Dia nak measure apa? Okay, resistance, it is a measure of the components, opposition to the flow of the electrical charge. Okay, so kita tahu resistance ni adalah perintah. Alright, then kita juga ada satu equation which is resistance adalah sama dengan rho L per A. Okay, so R is a resistance. So based on this equation, we can say that a resistance depends on the type of material, the length, cross-sectional area dan juga temperature of the conductor. Okay, kita boleh lihat R directly proportional dengan L. Okay, so L bertambah, R juga akan bertambah. Okay, kalau kita lihat dekat sini kita ada resistivity. Okay, lepas ni kita akan masuk apa itu resistivity. Okay, resistivity depends kepada type of material. Okay, maksudnya resistance dia akan depends kepada type of material yang digunakan. At the same time, R is inversely proportional dengan cross-sectional area. Okay, so cross-sectional area juga akan memainkan peranan penting pada nilai resistance. And at the same time, it's a temperature. Okay, ini adalah resistance. Okay, resistance adalah scalar quantity dan dia punya units adalah ohm ataupun volt per ampere. Okay, now barulah kita boleh proceed kepada apa itu resistivity. Okay, resistivity is defined as the resistance of a cross-sectional area per unit length of the material. Okay, based on this equation, kita rearrange equation. So, kita jadikan rho sebagai subjek. So, rho sama dengan apa? R darab dengan A divided by L. Okay, so rho is a resistivity. R is a resistance of a resistor. A adalah cross-sectional area. Dan L is a length of a conductor. Okay, resistivity ni nak measure tentang apa? Ianya adalah measure of material's ability. Okay, kalau resistance tadi adalah measure of the components. Alright. Tapi resistivity measure of a material's ability to oppose the flow of an electric current. Okay, sebab apa? Resistivity dia depends kepada type of material dan juga temperature. Okay, dia depends kepada type of material dan juga temperature. Okay, good conductor dia akan ada low resistivity. Good insulator dia akan ada high resistivity. Okay, so insulator adalah pendapat yang baik. Conductor adalah conductor lah. Alright. Okay, so good conductor dia akan ada low resistivity. Good insulator dia akan ada high resistivity. Okay, so resistivity adalah scalar quantity dan dia punya unit adalah ohm meter. Okay, table show the resistivity of materials, okay, for various material at 20 degrees Celsius. Okay, silver, copper, aluminium, gold and glass. Okay, kalau kita boleh lihat glass, okay, dia ada high resistivity di sini. So, kat sini nak menunjukkan glass is a good insulator. Baiklah, sekarang kita proceed kepada subtopik yang seterusnya, 3.3, variation of resistance with temperature. Okay, so kita nak lihat resistance dengan temperature di sini. Okay, as the temperature across an ohmic conductor increase, okay, its resistance also increase. So, maksudnya R directly proportional dengan temperature. Okay, kenapa? Okay, when the temperature increase, apa yang berlaku? Number of free electrons per unit volume in metal remains unchanged. Okay, so metal atoms in the crystal lattice vibrate dengan amplitude yang tinggi dan menyebabkan the number of collision between the free electrons and metal atom increase. Dan ia menjadikan hence the resistance in the metal increases. Okay, so itu adalah kaitan macam mana temperature boleh affect
the value of resistance. Okay, for many metals and limited temperature range, okay, it is possible to express the temperature dependence of the resistance as follow. Okay, so ini ada equation. Kita akan guna R sama dengan R0 1 plus alpha delta T. Okay, R ini adalah final. Okay, final resistance at temperature T. R0 is a initial resistance at temperature initial. Okay, selalunya, usually, kita punya T initial, okay, adalah sama dengan 20 degree Celsius. Kenapa? Sebab the value of temperature coefficient of resistivity yang diberikan adalah usually at 20 degree Celsius. Okay, that's why lah syllabus awak T0 kita adalah 20 degree Celsius sebab constant value yang dibagi alpha kat sini, which is the temperature coefficient of resistivity yang diberi usually at 20 degree Celsius. Okay, apa itu delta T? Macam biasa, delta T is a change in temperature which is T final tolak dengan T initial. Okay, since resistivity is given by this equation, rho sama dengan RA over L. So, kita juga boleh write equation resistivity sama dengan rho naught 1 plus alpha delta T. Okay, so this one is a final resistivity at T final and this one adalah initial resistivity at T naught. Okay, apa yang dimaksudkan dengan alpha? Okay, alpha is a constant value which is ini adalah temperature coefficient of resistivity which is it defined as a fractional increase in resistivity of a conductor per unit rise in temperature. So kita ada this equation. Okay, alpha sama dengan delta rho over rho naught darab dengan delta T. Okay, delta rho over rho naught adalah fractional increase in resistivity. And the unit untuk alpha adalah degree per Celsius ataupun per Kelvin. Okay, so kita just use equation untuk solve the problem berkaitan dengan resistance and temperature. Baiklah, subtopik seterusnya 3.4. Okay, electromotive force, internal resistance and potential difference. Okay, kita ada learning outcome 3.4. Define EMF, internal resistance of battery. Kita nak lihat hubungan dia dan kita nak lihat apakah faktor yang boleh mempengaruhi internal resistance. Okay, so kita lihat one by one. Apa itu electromotive force ataupun EMF? Okay, ini simbol untuk EMF. Okay, the definition adalah energy provided by the source ataupun battery ataupun sel kita to each unit charge that flow through the external and internal resistance. Okay, adalah energy provided yang akan lalu kepada external dan internal resistance. Okay, the unit is volt. Okay, so contoh kita buat eksperimen. Okay, apa yang akan kita dapati? Okay, when no current flow from the battery. Okay, contohlah kan kat sini kita ada battery. Okay, kita connectkan dengan battery. Okay, tapi apa yang kita buka, kita open the circuit. Alright, so means that current tak akan flow lah dekat bahagian ni. Okay, the ideal voltmeter akan measure apa? Dia akan measure EMF. Kenapa dia measure EMF? Okay, sebab R, internal resistance, okay, is large. So, current is very small. So, kita boleh abaikan the negligible. So, the value of voltmeter, okay, dia akan baca apa? Potential difference kat situ, dia akan baca the cell battery. Okay, sorry, dia akan baca the EMF of the battery. Okay, so V sama dengan EMF. Okay, itu untuk contoh yang pertama. Okay, ini just observation adalah dapatan daripada eksperimen yang kita buat. Okay, next, kita nak lihat apa itu terminal potential difference ataupun dia punya simbol adalah VT. Okay, definition terminal potential difference adalah work done, okay, kerja yang dilakukan untuk bringing a unit test charge from negative to the positive terminals of the battery through the external resistance only. Okay, the unit adalah volt juga. Okay, observation, apa yang kita dapati? Okay, when the current I is flow from the battery, okay, when the current I is flow from the battery, okay, kita buat close circuit kat sini, the voltmeter akan measure the potential different voltage across the terminal of the source. Okay, so voltmeter akan baca V terminal. Alright, dia akan baca V terminal. Okay, apa itu V terminal? Okay, the terminal voltage, okay, kita akan lihat dia adalah less than EMF. Tapi dia adalah equal to the potential difference across
external resistance which is VR. Okay, ini adalah perintang. Okay, ini adalah perintang. Okay, so voltmeter itu akan baca apa? Okay, dia akan baca terminal voltage. Okay, which is the value of terminal voltage adalah sama dengan voltage across apa? Across perintang. Okay, across perintang. Okay, which is VT sama dengan VR which is less than EMF. Okay, next. Kita lihat seterusnya, apa itu internal resistance? Okay, internal resistance dia punya simbol adalah R kecil. Okay, kalau external resistance simbolnya adalah R besar. Okay, internal resistance adalah R kecil. Okay, internal resistance is defined as the resistance of the chemical inside the battery between the poles. Okay, ni contoh kita punya cell battery. Okay, so dalam tu ada internal resistance. Kita lihatlah sama ada internal resistance is negligible ataupun not negligible. Okay, so ini adalah equation which is R sama dengan VR over I. Okay, the value of internal resistance akan depends kepada type of chemical material in the battery. Okay, simbol untuk internal resistance adalah R kecil. The unit is ohm. Okay, so kita nak lihat contoh internal resistance of battery lah. Okay, consider kita ada circuit consisting of a battery. Alright, at the same time battery ni ada internal resistance dan disambungkan pula dengan external resistance. Okay, R besar is a external resistance. Okay, as the switch S is closed, okay, kita closekan switch S. Alright, apa yang berlaku? The chemical energy stored in the cell is converted to electrical energy. Okay, the chemical inside the cell akan oppose the flow of charge ataupun the flow of electron and produce a resistance to the current flow in the cell. Okay, so apakah nama resistance itu? Okay, nama resistance itu kita kenal dia sebagai internal resistance. Okay, as the current I flow through the internal resistance in a closed circuit, okay, the potential difference V3 across the terminal of a cell akan drops and become less than its EMF. Okay, current akan flow kat sini. Okay, current akan flow, dia lalu mana? Dia lalu internal resistance. So, apa yang berlaku? Okay, terminal voltage across the terminal akan semakin berkurang dan menjadikan nilainya kurang daripada its EMF. Okay, the difference between the EMF and its terminal voltage adalah equals to the potential drop due to internal resistance. Okay, so kita ada EMF tolak dengan V terminal which is sama dengan potential drop due to internal resistance equal to I darab dengan R. Okay, I darab dengan R kecil ini apa? Ianya adalah V across R kecil, V across internal resistance which is I darab dengan R kecil. Okay, since V terminal tu sama dengan apa? Okay, sebenarnya saya bagi tahu V terminal adalah V across R besar. Okay, R besar means that V across external resistance. Okay, so kita boleh rearrange equation VT menjadi VR. Okay, VR sama dengan apa? So, VR besar adalah current darab dengan R besar. Okay, external resistance. Kalau V across internal resistance mesti darab dengan R kecil. Tapi kalau V across R besar mesti darab dengan R besar. Okay, so kita rearrange equation last. Kita akan dapat satu equation which is EMF sama dengan I darab dengan R plus R kecil. Okay, R besar tambah dengan R kecil. Okay, so ni adalah simbol. E adalah, this one is EMF. VT is a terminal potential difference. VR is a potential difference across external resistance. I adalah current flow through the circuit. R besar, capital R, is a total external resistance. R kecil adalah internal resistance of a cell. Okay, so kita akan use equation untuk solve the subtopik seterusnya adalah 3.5 resistor in series and parallel. Kalau sebelum ni kita dah lihat capacitor in series and parallel, now kita akan lihat resistor in series dan in parallel. Okay, so kita nak lihat equation effective resistance lah. Okay, ini consider kita ada resistor in series, gabungan perintang secara sesiri. Okay, kita ada R1, R2 and R3. Okay, kita lihat apa yang berlaku. Kriteria yang ada pada resistor kita susun secara sesiri. Okay, kat sini dia bagi tahu the same current I flow through each resistor.
Okay, current akan flow daripada mana? Current akan flow daripada positive terminal pergi kepada negatif terminal. If you can see from this circuit, okay, current yang sama akan lalu R1, yang sama akan lalu R2, current yang sama juga akan lalu R3. Okay, so the same current I flow through each resistor. Okay, assuming that the cathode wire have no resistance, so apa akan berlaku pada total potential difference? Okay, so potential difference, total potential difference di sini adalah sama dengan hasil tambah V across R1, V across R2, V across R3. So kita boleh kata kriteria yang kedua adalah voltage tak sama kalau kita ada gabungan secara sesiri. Okay, so V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Okay, based into both equation above, so finally kita akan dapat equation R effective untuk gabungan secara sesiri. Okay, R effective for resistor in series, equationnya adalah R1 plus R2 plus R3. Okay, dia terbalik dengan kapasitor. Kalau dulu kapasitor equation untuk parallel, tapi untuk resistor, okay, ini equation untuk series. Alright. Now kita lihat kepada resistors in parallel. Okay, macam mana kita nak detect gabungan secara parallel? Okay, secara parallel dia jumpa apa? Dia jumpa T junction. Okay, simpang 3. T junction. Alright. So kita nak lihat apakah kriteria yang ada untuk resistor secara parallel. Okay, apa yang kita boleh dapati? Okay, total voltage kat sini adalah sama dengan V across R1, sama dengan V across R2, sama dengan V across R3. Okay, so apa yang sama? The same potential difference across each resistor is the same. Okay, tapi kalau kita lihat current sama tak? Tak sama. Okay, sebab current dia akan flow daripada positif terminal pergi kepada negatif terminal. So current ni dah pecah. Okay, pecah lalu kepada R1, pecah lalu kepada R2, pecah lalu kepada R3. So we can say that I dia tak sama. Okay, so I total adalah sama dengan I1 plus I2 plus dengan I3. Okay, based on both equation, so finally we can say that okay, effective atau equivalent resistance, kalau kita ada resistor connected secara parallel, 1 over R effective. Okay, 1 over R effective adalah sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay, so kita akan lihat soalan dia lebih kurang macam kapasitor, just kita tukar. Kalau dulu kita guna kapasitor, sekarang kita guna resistor. Alright, kita gabungkanlah macam mana sekalipun. Okay, kita simplify sampailah dapat satu value yang effective. Okay, so kita lihatlah gabungan secara sesiri ataupun gabungan secara selari. Okay, so just apply this equation, right?